डार का माया वाला सूट धोबी ने जला दिया है और मियाँ साहब के जो प्लेटलेट्स हैं वो वापस दोबारा खराब हो गए और डॉक्टर ने उनको फिर से जो है वो सफर ना करने की जो है वो राय दी है उनको। मियाँ साहब का हाल यही है। मैं चैलेंज करता हूं बिलावल को, मरियम को, ये जो देसी वलैती बूट पॉलिश करने वाला वजीर आजम नलाइके आजम शहबाज शरीफ है, इसको नजर नहीं आ रहा? डॉलर फ्री फॉल के ऊपर लगा हुआ है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, बिजली की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही, लोड शेडिंग कंट्रोल नहीं हो रही। अवाम ने उसका रिएक्शन दिखा दिया है। ये तो अब नून लीग ने फैसला करना है कि उन्होंने जो है वो कौन कौन से लोटे रखने हैं, किस किस साइज के लोटे अपने पास रखने हैं। मैं हकाइक अवाम के सामने रख रहा हूं और मुझे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। मैं हकाइक के साथ जो है वो बात कर रहा हूं। लिहाजा आप फैसला करें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई का इकट्ठा फैसला करें। ये घोड़े का मैदान है। हमने तो अपनी स्क्रूटनी करवाई है, लेकिन जो भाग रहे हैं, जो अपने केसेस का नाम नहीं लेते, ले ना ताकि पता चले इनके अकाउंट्स में क्या बेज़ाब्तगी हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्टें आई हैं जो मैंने बताया, जिन अकाउंट्स के बारे में, जो अकाउंट्स पीपल्स पार्टी और नून लीग ने छुपा रखे हैं वो स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हैं। तो लिहाजा उससे हम आपको भागने नहीं देंगे। और ये मैं तमाम मीडिया के लोगों को, रिपोर्टर्स को, एंकर्स को भी आगाह कर रहा हूं, ये केस के हकायक हैं। और वो लोग जो बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि ये फॉरेन फंडिंग केस है, पता नहीं पीटीआई पे पाबंदी लग जाएगी, पता नहीं पार्टी बैन हो जाएगी, तो कानून को पढ़ लें। ममनुआ फंडिंग केस के अंदर उसकी सजा के तौर पे किसी जमात के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा जा सकती। सिर्फ अगर कोई फंड जिस हद तक अगर वो ममनुआ साबित होता है तो वो फंड बहक्के सरकार जब्त हो जाता है। फॉरेन फंडिंग का केस इलेक्शन कमीशन सुन ही नहीं सकता, उसका दायरा इख्तियार ही नहीं है। वो आइन का आर्टिकल 17 पढ़े जाकर, जिसमें अगर कोई जमात फॉरेन फंडिंग लेती है, फॉरेन फंडिंग का मतलब यह है कि किसी गैर मुल्क से, गैर मुल्की कंपनी से, मल्टीनेशनल कंपनी से पैसा लेके पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हो, मुल्क के मुफाद के खिलाफ काम कर रही हो, तो उसकी डिक्लेरेशन इंटीरियर मिनिस्ट्री 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट भेजती है और सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि ये रेफरेंस दुरुस्त है या नहीं है। तो लिहाजा ये आज ये बात भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, बार बार पहले भी क्लियर, आज मैं वाशगाफ अल्फाज में क्लियर करना चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 की शिक नंबर 6 को मुकम्मल पढ़ लें, आपको मालूम पड़ जाएगा। और जो इस गुब्बारे में हवा भर रहे हैं वो गुब्बारा फट चुका है, अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है, महंगाई इनके गले पड़ चुकी है। आसिफ अली जरदारी का खुदकुश हमला नून लीग को ले डूबा है और अब शहबाज शरीफ की हुकूमत सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की जियालों की सिंध के ऊपर हुकूमत है। इस्लामाबाद के 20 किलोमीटर पे शहबाज शरीफ मेयर बन चुके हैं। पंजाब की अवाम ने मुस्तरद कर दिया है और जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो केपीके, पंजाब में पीटीआई, केपीके में पीटीआई, एजेके में पीटीआई, जीबी में पीटीआई, उसके घेराव में आ चुकी है। और आपकी हुकूमत की अब कितनी देर उसने रहना है, नहीं रहना, ये वेंटिलेटर की हुकूमत का जो स्विच है वो अब इमरान खान के हाथ में है। वो जब चाहें इसको ऑफ कर सकते हैं। लिहाजा बड़ी बड़ी बढ़ के ना मारें। और मेरा मशवरा है कि जो आपका एक वजीर जंगल का कानून है उसको जल्द किसी अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करवाया जाए, क्योंकि रस्सी जल गई है, बल नहीं गया। राणा सना ने पक्का प्रोग्राम बनाया हुआ है नून लीग को जलील कराने का और इनकी रुसवाई करवाने का, क्योंकि लगता है कि ये भी जो है किसी और तरफ से जो है वो हदायत लेते हैं और पक्का प्रोग्राम बनाया जो कहते हैं मैं 5 अरकान जो है वो गायब कर दूंगा। आप अपने अरकान की फिक्र करें जो धड़ाधड़ इस्तीफे देते जा रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जो नून लीग के टिकट के भी उम्मीदवार होंगे। लिहाजा आए, मैं चैलेंज करता हूं बिलावल को, मरियम को, खुल के आए मैदान में, कहें कि करें फैसला पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी। मैंने तो चैलेंज कर दिया पीटीआई का फैसला करें, लेकिन नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ खड़े। और अगर हिम्मत है तो बिलावल और मरियम सफदर मेरा चैलेंज कबूल करें
اور اعلان کریں, آج کریں اسٹیٹمنٹ جاری کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بھی فیصلہ کریں تاکہ پتہ چلے. دیکھیں یہ بائی پلان پاکستان کو بائی ڈیزائن اس طرف لے کے, یہ جو دیسی ولیتی بوٹ پالش کرنے والا وزیر اعظم نلائق اعظم شہباز شریف ہے, اس کو نظر نہیں آ رہا ڈالر فری فال کے اوپر لگا ہوا ہے, مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی, بجلی کی قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی, لوڈ شیڈنگ کنٹرول نہیں ہو رہی, عوام نے اس کا ریئیکشن دکھا دیا ہے. اب بھی اگر یہ سوئے رہیں گے, ان کو تو فوری طور پر حکومت ختم کر کے انتخابات کی طرف جانا چاہیے تاکہ نئے انتخابات ہوں, نئی عوامی حکومت آئے اور وہ آگے فیصلہ سازی کرے. دیکھیں یہ تو اب نون لیگ نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کون کون سے لوٹے رکھنے ہیں, کس کس سائز کے لوٹے اپنے پاس رکھنے ہیں. چھوٹا لوٹا رکھنا ہے, بڑا لوٹا رکھنا ہے, درمیانہ لوٹا رکھنا ہے, لیکن لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے, اور چھوٹا ہو بڑا ہو درمیانہ ہو. اور مجھے تو لگتا ہے کہ جو حال نون لیگ کے لوٹوں کا اس بار ہوا ہے تو راجہ ریاض کی سیٹ تو مجھے بڑی خطرے کے اندر نظر آ رہی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جس طرح پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کے پاؤں پکڑ کے ٹکٹ لی تھی, اور اب مجھے کل نظر آیا ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ تصویر ان کی نظر آئی ہے, تو وہ ایسا ہی لگ رہا تھا کہ پاؤں پکڑے ہوئے ہیں, بس ابھی رونا ہی باقی ہے. نہیں, وہ کل سے خبر آ گئی ہے کہ اسحاق ڈار کا مایا والا سوٹ دھوبی نے جلا دیا ہے, اور میاں صاحب کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ واپس دوبارہ خراب ہو گئے ہیں, اور ڈاکٹر نے ان کو پھر سے جو ہے وہ سفر نہ کرنے کی جو ہے وہ رائے دی ہے ان کو. میاں صاحب کا حال یہی ہے. ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے, ہم کوئی ایسی جو امپورٹڈ حکومت نے جو گند ڈالا ہے, ہم تو فی الفور صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں اور ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے تحت انتخابات چاہتے ہیں. یہ بڑے واضح ہیں ہمیں اس حوالے سے. دیکھیں, اب میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کی عوام سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کی عوام نے 20 حلقوں کے اندر تمام طاقتوں کو شکست دی ہے, تمام طاقتوں کو, تمام سیاسی جماعتیں, اور اس کے ساتھ وہ تمام طاقتیں جو پاکستان کی سیاست پہ اثر انداز ہوتی تھی ان تمام کو شکست ہوئی ہے. لہذا ان تمام طاقتوں کے لیے بھی اب یہ سیکھنے کا امر ہے کہ پاکستان کی عوام باشعور ہو چکی ہے, وہ اپنا ووٹ خود کاسٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ووٹ سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. تو لہذا پاکستان کی عوام کی رائے کا سب کو احترام کرنا چاہیے, یہی پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے اور پاکستان کے تمام اداروں کے لیے بھی بہتر ہے. خلاف آئین خلاف قانون دیا گیا, فائدہ حمزہ شہباز کو پہنچایا گیا, اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے حکم نامے کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کرنے پڑتے ہیں. پورے پاکستان کے اندر پاکستان کا شہری ہونا چاہیے, وہ الیکشن جا کے میں چاہے کوئٹہ سے لڑ لوں, میں جا کے چاہے پشاور سے لڑ لوں, لیکن یہ چونکہ نون لیگ کو سہولت فراہم کرنی تھی کہ وہ لوکل پولنگ ایجنٹوں کو ساتھ مینج کریں اور دھاندلی بڑے پیمانے پہ کریں. جب ہم نے یہ کہا کہ ہم وہ پولنگ ایجنٹس باہر سے بھی بیٹھ سکتے ہیں جو بکنے والے نہ ہوں, جو پارٹی کے ڈیڈ ورکرز ہوں, جن کو پولنگ کا تجربہ, تاکہ ان کی دھاندلی کی سکیم رک سکے, انہوں نے فیصلہ جاری کر دیا الیکشن کمیشن میں نہیں بیٹھ سکتا, وہ لاہور ہائی کورٹ سے ٹرن اراؤنڈ ہو جاتا ہے. علی امین کی کمپین کر رہا ہے, علی امین بلدیاتی انتخابات کے اندر ڈی آئی خان کے اندر الیکشن کمیشن اس کے بھائی جو امیدوار ہے اس کو وہ سزا دے دیتے ہیں کہ تمہیں ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں. ایک ممبر ان کا الیکشن کمیشن کا بیٹھا ہوا ہے جس کا ریفرنس سپریم کورٹ میں, وہ کسی یونیورسٹی سے بھی تنخواہ لے رہا ہے, الیکشن کمیشن سے بھی لے رہا ہے, یعنی سندھ حکومت کی ایک یونیورسٹی سے بھی تنخواہ لے رہا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دلیل کے ساتھ, وزن کے ساتھ بات کرتے ہیں, ہمارے جو تحفظات ہیں وہ موجود ہیں. یہ آئینی ادارے کو
तवाजुन कायम करने की जरूरत है। तवाजुन, ये जो झुकाव है एक जानिब, वो झुकाव एक आईनी इदारे की साख के ऊपर सवालात उठा रहा है। लिहाजा फैसला करें, बड़े शौक से करें, कानून के मुताबिक करें, हमें कोई एतराज नहीं। हम स्क्रूटनी कमेटी के सामने जो है वो पेश होते रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के खातों के ऊपर आंखें बंद कर लें और उनके खूह खाते हैं। ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी काम का है। हमारे QCR रेटेड टॉप 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। इनके तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नहीं पता, इनके अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इनके अकाउंट्स क्वालिफाई किए हुए हैं। अकबर एस बाबर को आपकी स्क्रूटनी कमेटी खुद लिख चुकी है कि इसने कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे सबूत फराहम नहीं किए जिसकी बुनियाद के ऊपर इस एविडेंस को माना जा सके, तो वो सबूत भी अभी लेने हैं। तो लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी पिछले दिनों फैसला आया कि आप बाकी केसेस को भी सुने, आपने इम्तियाजी सलूक नहीं करना, लेकिन यहां पर जो लाडलों के साथ लाडलों जैसा सलूक किया जा रहा है वो काबिले कबूल नहीं है। आप फैसले करें, PTI का भी फैसला करें, नून लीग का भी करें, पीपल्स पार्टी का भी करें, क्योंकि स्क्रूटनी कमेटियां सबकी एक साथ बनी थी। 2018 मार्च में, मैं फिर दोहरा रहा हूं, PTI की स्क्रूटनी कमेटी बनी। 2018 अप्रैल में नून लीग और पीपल्स पार्टी की स्क्रूटनी कमेटी बनी। तो ये